तत्प्रकाशं सुप्रसिद्धि कृष्ण चैतन्य सद्गुरु। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपरि गोस्वामिति नमः। गौरवाणी प्रचाराय गुणशङ्करभ्रमन्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। देवी कृष्णमयि भक्तराधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी सर्वकान्ति सम्मोहनं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलवे करकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तामणि गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि। तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्य जस्वानुभावकृष्टिसारमेकध्यात्ममतिसतं तमान्तं संसारिणं करुणापराणगुह्यं तं व्यासशरणमुपयामि गुरुम्। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। धातु पप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकं अनानिर्निधनकाल ह्यव्यक्ताय पवर्षति। कहते पंच महाभूत विनाश काल उपस्थित हेले अनादि निधन महाकाल सूक्ष्म भूतात्मक कार्य जगतर प्रकृति आकर्षण कर महाप्रलय समय जो आसो
ये जो पंच महाभूत जो तैयारी होती जगत आज जो संहार समय आसो प्रलय समय से स्थूल सूक्ष्मात्मक जिते सब रही स्थूल और सूक्ष्म ये जो शरीर सब रही ये सब प्रकृति विलीन हम भगवान आकर्षण करिए मान को ठाकुर जी माने भूत भूत प्रलीयते जो कहगला ये तो संसार जन्म होचंदी मरुचंदी ये जन्म मृत्यु चली कि सारा भौतिक परिप्रकाश जो विलीन हो महाप्रलय समय जो आसो कि रही सब प्राणी सब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब कहुई आम आस्वादन करते जो माने दिव्य ज्ञान लब्ध भक्त भगवान सेवोपकरण विचार रे उदासीन हेले तार कर्मगति लाभ घटे सी आनंदमयर सेवारहित हो निजको स्वतंत्र भोगी मन करी निज भगवत विमुख उपाधि बस आसक्त होती एवं कर्मर प्राप्य भूमिका नानाविध अमंगल लाभ करती एवं जन्म स्थिति और भंग प्रवृत्ति क्लेश लाभ करी अवसन्न हो पड़ती पुनराय प्रलय काल कर्म सकल भोग समाप्ति अव्यक्त वर्ण कर्ण आकृष्ट होती ये हूँ संसार गति जो माने भगवान निजको जो माने भावुना शरीरटा हूँ भगवान सेवार उपकरण एटा भगवान को उपहार शरीरटा कहीं पंच महाभूत तैयारी पंच महाभूत जगत रे किए तैयारी करना खेती माटी पानी पवन आकाश आको कई तैयारी को साइंटिस्ट नहीं कई तैयारी करना एटा भगवान का सृष्टि ये सब गोटे धूली भी कई तैयारी कर जगत रे तेणु पंच महाभूत जो शरीरटा तैयारी जो चेतन शक्ति जो देते से भी भगवान ये सर्वसाक्षी रूप रही परमात्मा नारायण घटे घटे से भी भगवान तेणु ये जो शरीर ये शरीरटा को जो भगवान को सेवार उपकरण भावुना शरीरटा मिली कल भगवान को सेवा करने मनुष्य शरीर उद्देश्य होची हरिश भजन भगवान का सेवा इतने मिली किंतु जो माने ये प्रकार विचार कर उदासीन होती से माने कौन करती कर्मर गति लाभ होती संसार जो कर्मचक्र भीतर अग्रसर होती से ये जो आनंदमय सेवा रही भगवान होती वास्तव आनंदमय आनंद कंद ठाकुर जी सचिदानंद विग्रह तांकर सहित संबंधीभूत हम आनंद मिल कि यही समय जो मैंने भगवान निजको भगवान सेवक भावुना भक्त भावुना शरीरटा भगवान को अवदान उपहार ये शरीरटा केवल भगवान को सेवार भी निज हाँपे आमको प्राप्त होती कथा विचार करूना से भगवान को आनंदमय ठाकुर जी को सेवार वंचित होती निजको स्वतंत्र भोगी मन कर ये संसार गति प्रकार से जो मैंने निज भाव से कर्ता से भोक्ता से आसन जगत को भोग करने संसार भोग करने ये प्रकार भोग्य विचार आसे आ भगवान ठार विमुख होती निजर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये उपाधि प्रति आसक्ति होती आ कर्मर प्राप्य ये जगत राहुल कर्मर प्राप्य भूमिका ये जगत हूँ कर्मर प्राप्य जो कर्म करती से हसती कांदती हर्ष शोक ये भितर जीवनटा गति करे जन्म होती अमंगल सब आह्वान करती तापर जन्म होती शरीरटा किस दिन रोची तापर वृद्ध हो मरी जाती मरीगला नष्ट होनी ये जीवन जीवन जीवितावस्था जिते सब कर्म करते फल तार कामना अतृप्ति थाए से फल को भोग करने से कामना को चरितार्थ करने पुनर्बार से जन्म हुए यही प्रकार अनादि जन्म धरी जीव जगत को आसी केतल पशु केतल पक्षी केतल मनुष्य केतल जिते 84 लक्ष जन भितर से घूरुची तार मूल कारण कृष्ण को विस्मृति श्री भगवत विस्मृति भगवान कर भजन पर शरीरटा मिली भगवान को सेवा पाई दिव्य जहाँ कह पूरा मनुष्य देह दिव्य गान संतुष्ट भगवान संतुष्ट देखिक
किंतु यही प्रकार दिव्य ज्ञान लब्ध भक्त मान जदि भगवान को सेवार वंचित होती रहित होती उदासीन होती से संसार कर्मचक्र ग्रसित होती। कहला कालर अभ्यंतरे भगवान गोटे काल कहला गोटे स्वरूप होची काल मान जगत को सृष्टि कर स्थिति कर प्रलय कर सब काल कहला समय काल मान पीरियड गोटे भगवान के स्वरूप काल रूप आसन से ये जो कालर अभ्यंतर भगवान कौन करती बहिरंगा शक्ति तांकर जगत तैयारी बहिरंगा शक्ति रे भौतिक जगत परिप्रकाश जगत ये जो परिदृश्यमान जगत तैयारी बहिरंगा शक्ति रे भगवान कर जीव तैयारी तटस्था शक्ति मनुष्य जति प्राणी मान सब आ चिन्मय जगत सब तैयारी अंतरंगा शक्ति जहाँ भी ये बहिरंगा शक्तिर परिणति पुनराय यही परिणति शक्ति प्रत्यावृत्त है प्रलय काले कारण रूपी परमात्मा प्रविष्ट होती भगवान बहिरंगा शक्ति जगत तैयारी काल द्वारा खेबित हो जगत धावित हो चलती ये भितर जन्म होती मरुंच वृद्ध होती कर्म कर चलती से प्रलय समय आसो से ठाकुर जी कौन शक्ति को प्रत्यावृत्त करती माने जिते सब सृष्टि हो से सब आउे विलीन हो कौटी प्रलय काल कारण रूपी परमात्मा प्रवेश भगवान जो कारण परमात्मा भीतर प्रवेश करते सब कि प्रकार सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म उपाधि प्रवेश करते ये सब तुलसी नष्ट हो सूक्ष्म स्तर मान संस्कार को लेकर चित्त बुद्धि मन अहंकार ये सब भीतर प्रवेश कर कौटी भगवान गर्भ भितर जो प्रलय महाप्रलय आसो यही खंड प्रलय सब कम जो शेष जगतर भगवान से शयन करती आउ थे इच्छा एक बहुत होगापी अनेक होगापी सृष्टि करने से गर्भ भितर जिते सब सब थे ये सब प्रकट है सब भूत प्राणी माने निजे संस्कार नहीं कि किए पशु हे किए पक्षी हे किए मनुष्य हे जी जो स्थित थी तार्थ ये जीवात्मार मृत्यु ना बारंबार से जगत रे आसुची कष्ट पड़ुची कर्म करुची मरुची ये जन्म हो दुख पाँच प्रलय परम तार हजूनी प्रलय परम से सुप्त रही रोचे आउ थे भगवान सृष्टि कले पुनर्बार से जन्म हो पुनर्बार यही सब आस्वादन कर तेणु इस संसार को आसला मात्र दुखालय कहला पूरा दुखालय ईदम शाश्वतम ये जो संसार जो दुखालय प्राप्य भजस्व माँ दुखर आलय दुख ही मिल कि यही दुखालय भीतर रही से सुखी होती जो मैंने आनंद भगवान को जो धरी भगवान का शरणागत जो होती ठाकुर जी की जो चिंतन कर ठाकुर जी भजन कर नले संसार समस्त दुखी किए तन दुखी किए मन दुखी किए धन बिना रही तो उदास शरीरटा किए दुखी हो मनटा प्राय दुखी पैसा धन ना बोली प्राय दुखी कि महात्मा ने कहते सुखी का राम का दास सुखी का ठाकुर जी कृष्ण का दास भगवान का दास ही सुखी जगत है आ सुखी कहीं ना कहीं सुखी नहीं रंकी कहो धनवान सुखी धनवान कहो राजा सुखी राजा कहो कि सम्राट सुखी सम्राट कहो इंद्र सुखी इंद्र कहो ब्रह्मा सुखी ब्रह्मा कहो शंकर सुखी जगत रे कहीं सुखी ना सब निजे जो स्थिति थी से अन्य को देखे ये बड़ सुखी अच्छी मो आगे दुखी अच्छी यही प्रकार सारा संसार दुखमय जगत रे काहारी मन संतुष्ट नहीं एकमात्र से मैंने स्थिर होती जहाँ भगवान को चिंतन करती भगवान का भजन करती भगवान का शरणागत होती कहले नश्वर जगतर जड़ विचित्रता यही रूप नश्वर जगत जड़ विचित्र यही सब नश्वर जगत नश्वर माने मरणशील जगत कहगला खेष्ट जगत कहगला ये नष्ट हो जगत तैयारी कर प्रलय पाया ये जगतर अविनश्वर ना ये नश्वर अच्छी
ଆର ଜଡ଼ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ଜଡ଼ ବୈଚିତ୍ରତା, ଏଠି ଚେତନ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଡ଼ ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ବିଚିତ୍ରତା ଦେଖୁଛୁ, ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଶରୀର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ଶରୀରଟା ଜଡ଼ ନା, ଶରୀରଟା ଜଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ ଶରୀରଟାକୁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ତା ତ ପ୍ରାଣଟା ଚେତନ, ଆତ୍ମାଟା ଚେତନ, ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶରୀରଟା ଜଡ଼, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, ଇଏ ଚେତନ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ରତା, ଖାଲି ଶରୀର ପରିଚୟ ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। ସାରା ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ, ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ଖାଲି ଶରୀର ପାଇଁ ଏକା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ରତା କୁହାଗଲା। ଦୁନିଆକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ସଜଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଉଛି, ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ରତା କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ଚିଦିବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥିତି ଭଙ୍ଗାଦି କାଳକ୍ଷୋଭ୍ୟ ବ୍ୟାପାରର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ଚିଦିବିଳାସ, ନିତ୍ୟ ଚିଦିବିଳାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଜଣେ ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ଜନ୍ମସ୍ଥିତି ଭଙ୍ଗାଦି କାଳକ୍ଷୋଭ୍ୟ ବ୍ୟାପାରର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଜଣେ ହେଉଛି, ଶରୀରଟା ବଢ଼ୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ, ଶିଶୁ, ଶୈଶବ, ପୌଗଣ୍ଡ, କୌମାର, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀରଟା ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଠି ବୟସ ଫିକ୍ସ କୁହାଗଲା, ସେଠି କାଳର ଗତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେନି। ଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସେଇଠି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ, ସେଠି ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକର। ତେଣୁକରି ସେଠି ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ଭଙ୍ଗ, ଏଇ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ପ୍ରଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମ ନା, ସେ ପ୍ରଳୟ ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେଇଟା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା', ଭଗବାନ କିଏ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କୃପା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ବାପା, କାହାକୁ ମା', ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱୟଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ। ଜଡ଼ ଜଗତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ଚିନ୍ମୟ ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା, ତାକୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରେନି। ମହାତ୍ମାମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିକି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ର ବା ଯୁଗଳ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି, ଏ ଭଜନ କରିକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟରେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ। ଯେମିତି ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥିବ, ଗଞ୍ଜା ମାରିଦ ବସିଥିବ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା, ସେ ଖାଲି ହସୁଥିବ, ସେଇଟା ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବ ନା, ସେ ହସୁଥିବ ଗୋଟେ। ଇଏ ତ ଜଗତର ଗୋଟେ ନିଶା ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ସେ ପ୍ରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇଠି ଲବାଲବ ଆନନ୍ଦ ଭରା ହେଇକି ଅଛି, ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଧାରଣା ହିଁ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଠାକୁରଜୀ ପରା, ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଝୁଲଣ କରୁଛେ। ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଯୁଗଳ ସକା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସଉଛି, ଝୁଲଉଛି। ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ରଜ ଦୋଳି ଗଲା, କେତେ ସବୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରମ୍ପରା। କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି? ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ବୁଢ଼ଟା ବସିବା ଝୁଲେଇବା, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ, ମାଇକ୍ କିଏ ଲଗେଇବ? ସେଠି ନାଚ କରିବ କିଏ? କହିଲେ ତା'ର ପୁଅ ନାତିଗଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଠାକୁରଜୀ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ମହାସ୍ମର ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ନୌକା ବିହାର, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୌକାରେ ବସୁଛେ, ନୌକାଟା ବୁଲୁଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ? ସେ ବି ନୌକାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମଣିଷକୁ ପୁଅଟାକୁ ଝିଅଟା ବସେଇଦେବା, ବୁଲେଇବା, କିଏ ଦେଖିବ? ଓଲଟା ଗାଳି କରିବେ ଦେଖିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ କିଶୋର କିଶୋରୀ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହିଁ ବିଚିତ୍ର କୁହାଗଲା। କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ଏଇ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ
ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନୌକାରେ ବୁଲିବେ ତାକୁ ନୌକା ବିହାର କୁହାଯିବନି। ଏଇଟା ଜଡ଼ ବିଚାର, ଏଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏଠି କାମ ରହିଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କ୍ରିୟାଟା ନୌକାରେ ବସି ବିଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ବିହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୀଳା ହେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଠାକୁରଜୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ମଣିଷ ନେଇ ବସି ଟାଉନ କିଏ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଯିବେ। ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେସବୁ, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଲୀଳା, ସେ ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଚିତ୍ରତା ଯାହା ବି କରାହେଉଛି, ଆମର ଖେଳ କୁଦ ନାଚ ହସ ଖୁସି ଏସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆର ଆନନ୍ଦର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ କୁହାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ସେ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ। ଅବିନାଶୀ ପ୍ରେମ ତଥା ନିତ୍ୟ କାଳ ଭଗବତ ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଠି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମଟା ବିନାଶ ନାହିଁ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ବିଳାସ ରହିଥାଏ। ସେ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରେମ କୁହାଗଲା ଭଗବତ ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଠି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର जो तांकर परिकर मान सहित पार्षद मान सहित से जो विहार करती, रमण करती, विलास करती, लीला आदान प्रदान करती, आस्वादन करती लीलार, ये प्रेम अच्छी। से प्रेम सब नित्य काल रही। जगत रे कौन शरीर शरीर संबंध, ये प्रेम ना, ये काम रही। ये काम कहगला गोलोकर प्रेमर विकृत प्रतिफलन होची काम। खाली गोटे शरीर पर ये काम परिणति आनंद नहीं, भयावह। यहाँ ये काम द्वारा जो परस्पर आकर्षित होती प्रकृति पुरुष और परिणति होती भयावह। किंतु भगवान का राज्य में जब आकर्षण होती भगवान और ठाकुर जी परिकर माने, से प्रेम अच्छी, से नित्य प्रतिष्ठित, से आनंद अच्छी, से आनंद आनंद से आनंद आनंद बुद्धि वर्धन कहगला। आनंदर सागर वृद्धि हो, तार परिसमाप्ति ना। किंतु ये जगत रे, ये जगतर सुख प्रथम आनंद टिके सुख हम, तापर विरक्ति आसो, तापर विरक्ति। जगतर कौन सुख चिरस्थायी ना, कहीं सुख ही ना। यहाँ जगत जी भी जहाँ भी करुच्ची प्रथम बहुत प्रोजेक्ट करी से किस दिन पर विरक्ति आसो, कहीं ये जगटा टेम्परारी, ये सब व्यवस्था टेम्परारी, ये परमानेंट किसी ना। भगवत राज्य प्रेमटा चिरकाल नित्य कहगला। यही संसार रही मध्य जो मैंने भगवान को चिंतन रोचती, भगवान को भजन कर ठाकुर जी को सेवा कर नित्य स्थिति, इटर्नाल कहगला। ये प्रेम मिले, ये जिते दुख आसल से दुख दूर हो, शांति गोटे मिल। ये तो महात्मा भजन कर भक्त मान। नश्वर राज्य परिच्छिन्न धर्मेर कर्मर हेयता अनुपादेयता अवस्थित। ये नश्वर जगत रे, मरणशील जगत रे निर्मल धर्म, वास्तव धर्म, प्रकृत धर्म, आत्मार धर्म, भागवत धर्म आ प्रति आर अनुपात हेयता आपको गौण कराई। ये जगत रे खाली जड़ शरीर पर जो सब धर्म प्रतिष्ठित, से धर्म बेसी गुरुत्व रही। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न धर्म सब। किंतु वैकुंठ राज्य रे ह्यनपादान रहित तथा चिदिविलास वैचित्र आपेक्षिक जन्म स्थिति भंगादि प्रपंचर नय भगधर्मासित नुहे। से दीटा जगत, गोटे वैकुंठ राज्य, गोटे जड़ जगत आमको मझे रखाई तटर तैयारी कराला। गोटे पटे चिन्मय जगत अच्छे, आनंद जगत, गोटे पटे जड़ जगत, गोटे पटे भवसागर, गोटे पटे प्रेम सागर, प्रेम सरोवर। आम जोड़ी जापे, जोड़ी डुब मारी पारे, आम उपर निर्भर से। ये जो मैंने परमार्थ पथ को आसती शांति पाती, आनंद पाती। जो संसार रे
ରହିକି ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଧର୍ମପତ୍ର ଧର୍ମେଣ ହିଁ ନା ପଶୁ ବି ସମାନ ପରା। ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ମଣିଷକୁ ପଶୁ କୁହାଗଲା, ଧର୍ମେଣ ହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କହିଲେ ପୁରା। ଧର୍ମ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆ, କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷତଃ। ଧର୍ମ ହିଁ, ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନି, ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି, ସିଏ ମରିବେ ସବୁ। ଯେତେ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଦେଖୁନ, ବାଛି ବାଛି କରୋନା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାକୁ, ସେ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କରୋନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ରହିଛି। ସବୁ ଧର୍ମପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଆସୁନି, ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମାନସିକ ଅମାନବିକ ସବୁ କର୍ମ, ଅନୈତିକ ଅବୈଦିକ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ବାଛି ନେଉଛି। ଏ କରୋନା ତ ନୁହେଁ, ଏ କାଳ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ଶକ୍ତି, କାଳ ରୂପରେ ସେ ଆସିଛି। ଏଠି କୌଣସି ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁନି। ଏଠି ଚାଲିଛି, କିଛି ତ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ। ଯେଦିନ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇକି ମରିବାର ଦେଖିଥିଲେ? ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ ଏମିତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କି ଆସିଲା କରୋନା, ଏଠି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କେତେ ଟଙ୍କା ପରେ ପଇସା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରି ଖଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଫଟନା ମରିଯାଏ, ତାଙ୍କର ପରେ ପଇସା ନଥାଏ। ନାହିଁ, ଏଥାଉନି ହେଉନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପୁରା ପୋତା ଧନ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଚୋର ଗୋଟେ ଆସିବ କରୋନା ଗୋଟେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୁଟୁଛି, ନେଉଛି। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସମାଜରେ ହୁଏ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ହୁଏ। ହେବ ତ। ଆମର ଗୁରୁଦାସ ସମାଜ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଯେଉଁ ଧରତୀରେ ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଗୋମାତାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧରତୀ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି କରୋନା ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆସିବ? ଗୋମାତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଗୋମାତାର ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି ଧରତୀକି, ସେଇଠି କରୋନା ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆସିବ? ସେଠି ସେ ମାଟିରେ କରୋନା ହେବା କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା। ଗୋମାତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା। ଗୋମାତାର ସମ୍ମାନ, ବେଦର ସମ୍ମାନ, ଏଠି ଧର୍ମର ନାହିଁ କିଛି। ସବୁ ଅର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ, ଖାଲି ସମାଜ। କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ, ତପ ବିରହିତ କୁହାଗଲା। ତପସ୍ୟା ରହିବନି ଏଠି, ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପରମାର୍ଥ ରହିବନି, ସୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ, ପରସ୍ପର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ସରଳତା, ସହାନୁଭୂତି, ଅନୁକମ୍ପା, ଦୟା, ଏସବୁ ଯେଉଁ କରୁଣା ରହିଛି, ପରସ୍ପର ସେବା ଭାବ, ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି କଳିରେ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ। କେହି ମାନିବେନି, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି ଜଗତରେ। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଛୋଟ ସାନ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ ପରା। ଏଠି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଏଇଠି କେହି କିଛି ମାନେ, ସବୁ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବସଗା ପୁରୁଷ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବେ ପୁରୁଷମାନେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପୁରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ସବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କାମ ମାନେ ସବୁ କାମନାରେ ହିଁ ଜର୍ଜରିତ ହେବେ। କ୍ଷୁଣି ମନ୍ଦ ଫେଳା, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ ହେବନି, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖକୁ ଦେଖିବେ, ସର୍ବକାଳିକ ସୁଖ ପ୍ରତି କାହାର ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ପରଲୋକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ ଦେଖି ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ। କଳିରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, ସେଟା ରୁପିଆ, ଅର୍ଥ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଦେଖାଗଲାନି କଳିରେ। ଆଉ କଳିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ତ 4,32,000 ବର୍ଷ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5,500 ଭୋଗ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଳି ଅଛି କେତେ, କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଥମ
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖାଗଲାନି ତାର ପ୍ରଭାବଟା କି ପ୍ରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କିଛି ରହିବନି, ଆଉ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ବୈଦିକ ନିୟମ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲାଣି ସବୁ। ଏଇଟା ସମୟର ଗତି ଏ ପ୍ରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନଟା ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା କାହିଁକି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା କାହିଁକି, ଏଇ ଜଗତ ଆସିଲେ ତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ଭଗବତ ଇସି ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ବୋଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରି, ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବ। ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି, ଜଗତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଲିପ୍ତ ହେବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ହେବ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପତ୍ର ପୁରା ବିଚ୍ୟୁତ, ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ବିଚାର ହିଁ କରିବେନି, ଭଗବାନ ଏସବୁ କିଛି କରିବେନି ବା ମାନିବେନି, ଖାଲି ନିଜେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚତୁରତାର ସହିତ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପରିଣାମ ଭୟାବହ ତାଙ୍କର, ପୁରା ଭୟାବହ। ତାଙ୍କ ପିଠରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି। ଶତବର୍ଷାହ୍ୟନାବୃତ୍ତି ବୃଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତୁ କ୍ଷଣଭୁବି ତତ୍କାଳପଚିତୋଷ୍ଣାର୍କେ ଲୋକସ୍ତ୍ରୀନ ପ୍ରତପୀଜତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଆସି, ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଶତବର୍ଷା ହି ଅନାବୃଷ୍ଟି, ତା ଅର୍ଥ ନାଶ ହେତୁ ନାହ ତଦା ଭୁବି ଶତବର୍ଷଂ, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସହ ଭାଭଙ୍ଗୀ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଭବିଷ୍ୟତି। କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିନୀ ଦୁଃସହ ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବୃଷ୍ଟି ହେବନି, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଆଉ ତା ବର୍ଷ ପୁରା ଜଳୁଛନ୍ତି ସବୁ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ହେବନି, ରହିବେ କିଛି, ସବୁ ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଯିବ, ଭୂମି ସବୁ ସବୁ ଥର ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ରହିବନି ଆଉ। 7 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି, 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପିନୀ ଦୁଃସହ, ଦୁଃସହ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିହେବନି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ପୁରା ଅନାବୃଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତାପରେ କାଳ ଧର୍ମବଶତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଷ୍ଣତା ଅତିଶୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ତାପରେ କାଳ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତାପ ଶକ୍ତି, ସେ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଗରମ ହେବେ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ 40, 45, 50 ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟପିଯିବ, ପୁରା ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ? ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପୁରା। এই সূর্য ত্রিলোককে উত্তপ্ত করিয়ে, পুরা ত্রিলোক পুরা উত্তপ্ত, ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ିଏ, ଖାଲି ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସହିପାରୁନି। ଆଜି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାର ଉଷ୍ଣତ୍ୱ, ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ସେ ଜାଳିଏ ପୁରା। ଏପଟେ ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଷ୍ଣତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଭାଇ? ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବିଦାୟ ନେବନି ଜଗତରୁ ଭଜନ କରିକରି? ସେତେବେଳେ କିଛି ରହିବନି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିଛି ନଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଅଧର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀ ଯାକ, ସବୁ ପାଖଣ୍ଡୀ ଯବନ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏମାନେ ଥିବେ ସବୁ ସେ ସମୟରେ। ପୁରା ସବୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଥିବେ। ଧର୍ମ ତ କିଛି କିଛି ରହିବ, ମନା ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ଭାବରେ ରହିବେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କଳିର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆଗାମୀ କଳିରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ସାଧୁ ବେଶ ରହୁଛନ୍ତି, ତିଳକ ମାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଧୁ ବେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିହ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କଳିର,
गर्गाचार्य मतरे कलिगे जो 10,000 वर्ष भोग हम बर्तमान 5,500 ହେଇଛି ଆଉ 4,000 वर्ष पर कलिर विग्रह भितर विग्रह तो रे विग्रह जहाँ अंतर्ध्यान हो सब शुष्क हो मठ मंदिर सब ये सब ताला पड़ी सब किसी रही से समय किसी धर्मात्मा रे ब्राह्मण संस्कृति पूरा नष्ट हो से समय वर्णाश्रम धर्म किसी रही बर्तमान समाज अच्छे गोटे ब्राह्मण टी रही किसी से समय सब किसी रही सब से समय कौन हम समस्त विधर्मी हो समस्त खाली निजर इंद्रिय सुख पर स्वार्थ निशी हो पूरा स्वार्थ किए क्या मार किए क्या ठकियो सत्यता रही पूरा सत्य का मुखर सब मिछ कह खाली निज सुख पाए बर्तमान भी आरंभ हो गला एमती से समय पूरा माने बड़ अवस्था विग्रह विग्रह किसी रही धर्म जो महात्मा ने किसी रही थे से लुचिकी रे छद्मवेश रे सब चिन्ह रही सब चिन्ह किसी रही छद्मवेश भजन कर छद्मवेश रही भजन करेंगे निजर चिंतन करेंगे लुचिकी रही सब किए घर भितर किए पहाड़ भितर किए गुंफा भितर लोक समाज सपोर्ट करनी बर्तमान समाज में धर्मपत्र होती पचर लगी पचरे बर्तमान भी हो गलानी जो मैंने धर्मपत्र रे किसी चरित्र पास कि शत्रु से तैयारी होती सही पाना ये कलिर प्रभाव आज आगामी कली भविष्य में ये तो बढ़ी बढ़ी जीवे सब ये आई जन्म ही आम शेष जन्म हो ये प्रकार भगवान पाखे पड़ी रहा दरकार भजन करा सेवा करा दरकार चिंतन करा दरकार ताहले उद्धार हो बारंबार आसुथ दुख पाथ जगत में सूर्य तल उष्णता कौन हम जगत रे सब गरम हो आमर साइंस कौन कह सूर्य गोटे आलोक पिंड धीरे धीरे तार इंधनटा कमिज कि भागवत कहते से शेष समय उष्णता वृद्धि पाए ठीक अपोजिट स्टेटमेंट हाँ यार ठीक ना सन एक्सप्लोड कौन अंतरित हो सब तो से फाटीज कह सूर्यकर कहते तार इंधन अच्छी पड़ू तार भी फुएल अच्छी धीरे धीरे कमी कमी पड़े मत गोटे सूर्य लोक तो केवे जापर जदि जीव चेष्टा कर पुड़ी मरीजे टिके गरम हो सही पाने एसी दरकार पड़े कूलर दरकार पड़े केते कौन जैकेट दरकार पड़े निकटतर रे पोक पोड़ी मूल कि सूर्य लोक जीवात्मा अच्छा सी स्थिति अलग ये अलग प्रभुपाद कहते एम सब मंगल ग्रह जाइए कहते मंगल फल किसी ना कौट पत्थर गोटे धरिक पलाऊँ कहले मंगल ग्रह नहीं आसलु कहते भाई भोकुआ बनूँ समाज कई जाए कौ अंतरिक्ष खाली अंधार घर बाड़ी बुलाऊँ चंद्र लोक कौन जाइए चंद्र गोटे लोक कहला चंद्र लोक पहुँची पार ना कौड़ गोटे जाइए कहते आम सूर्यंकर रथ अच्छी घोड़ा अच्छी वर्णना कराई ना सूर्यंकर रथ अच्छी अरुणी सारथी अच्छा घोड़ा तर अच्छी एरा कौन विज्ञान माने ये कह खाली घुरुची महाकर्षण सूर्यटा घूरला पृथ्वीटा घूरला ये सब कह महापुरुष थे सूर्य को गति की स्तंभन कर दे महात्मा थे सूर्यंकर गति मध्य स्तंभन हो जाता अटकी जाते सी गोकर्ण थे सूर्य को प्रार्थना सूर्य ज्ञान प्रदान कले भागवत को कविल कहले ज्ञानदाता से सूर्य नमस्कार करिया दरकार सकाल उठी सूर्य को नमस्कार करिया विधान कहीं से भितर भगवान का स्वरूप भी रही दर्शन करी जो मान रोच गोकर्ण प्रार्थना कले ना ज्ञान प्रदान कले कहीं इमंग विवशते ज्ञान प्रथम भगवान ताकू कहते विवसान को सूर्य को कहते ये जो धर्म गीता कथा प्रलय अनुसार कालर गति अनुसार नष्ट होगा तो पुनर्बार अर्जुन को कहले किंतु कहते हे अर्जुन यही दिव्य ज्ञान कथा प्रथम सूर्य को कहते माने सूर्य हूँ प्रथम ज्ञान दाता ताकू नमस्कार कर सम्मान कर भल साइंस तो कौन सकाल उठी सूर्य का आलोक छेड़ाले विटामिन D12 मिल
D12 ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କରୋନା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା'ର ବିଜ୍ଞାନିକ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନମସ୍କାର ରହିଛି। ଏସବୁ ମାନିବା ଦରକାର। ମାନୁନାହାନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି। ପାତାଳତଳାମାରଭ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣମୁଖାନଲଃ ଦହନ୍ମୋଦଶିଷେ ବିସ୍ତଦତେ ବାୟୁନବର୍ତ୍ତିତ। पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुखानलः दहन मूर्धि शिखो विश्वन्कर्दते वायु नैरितः। कहले ऊर्ध्व शिख ऊर्ध्व जल संकर्षण मुखानल संकर्षण मुखाद उद्भूत अग्नि। बाबा संकर्षण को मुखर जो अग्नि से पूरा ऊर्ध्व शिख उठियो पूरा वायुना सहकारिण वायु साहाय्य ईरित प्रेरितासन प्रवाहित हो पाताल तलम आरभ्य विश्व परितः बहन वर्धते भस्मीकुर्वन् वृद्धि गति। पाताल लोक सौजा भस्मीभूत कर दो। संकर्षण मुखजात ऊर्ध्व शिखा अग्नि संकर्षण मुखरु मूलतः तो सी ना संकर्षण मुखरु भी अग्नि आसो ऊर्ध्व शिखा अग्नि से कौन कर वायु कर्तृक द्वारा परिचालित हो पाताल तल होते आरंभ करी चतुर्दिक दग्ध करते करते वृद्धि प्राप्त होइबे। पाताल लोक अच्छा अनंत अच्छा ना धारणा कर ब्रह्मांड को अनंत से संकर्षण तत्व से तांकर मुखर अग्नि भारी ऊर्ध्व शिखा हम तार्थ जेते सब अच्छी तल तल वितल तल महातल पाताल जे सब रही ये सब धीरे धीरे सी ध्वंस कर विशेष क्षेत्र लोक प्रति सूर्य कौन करे धरापृष्ठ को ये तो से सूर्यंकर उष्णता द्वारा ये सब जली पुड़ी मरवे। आ जो निम्न लोक अच्छा निम्न सर्वनिम्न जो रही संकर्षण जी तांकर मुखर अग्निशिखा प्रज्वलित ऊर्ध्व शिखा उठो सी भी सब लोक को दग्धीभूत कर सारा ब्रह्मांड खाली दग्धीभूत हम स्थिति ये सब छटपटाट टिके गरम हो गले रही पारने छाटीपिटी हो सब टिके बढ़ीगले चिंता कर प्रलय समय केते कि प्रकार स्थिति केते भयानक स्थिति से 100 वर्ष पर्यंत वर्षा होनी माने कौन तार तो किसी फलियोनी क्षीणी मंद फल 100 वर्ष पर्यंत यदि वर्षा हेनी आ तो प्रोडक्शन किसी हेनी हाँ आ किसी तो रही ब्रह्मांड सब नष्ट हो गछ लता किसी रही से सब लिक्विड खाइए सब प्लास्टिक खाइए बोधे ए तो बाहर सब प्लास्टिक खाए बर्तमान जो पूरा नष्ट कमी जाऊँ ना खेत जमी बाड़ उर्वरता नष्ट हो गलानी उर्वरता पूरा नष्ट हो गलानी किसी ना ये धीरे धीरे कमी गलानी से अधिक अधिक सार पकाऊ अधिक अधिक पावरफुल पकाऊ तार कौन तार निजर जो रही तार उर्वरता नष्ट हो जाए सब ये प्रकार धीरे धीरे कलिर प्रभाव सब हो बिल्डिंग तो बिल्डिंग चारिटे खाली बिल्डिंग हो जमी बाड़ी धीरे धीरे कमी कमी जीव सब एमती करवा कथा गोटे गोटे गाँव को गोटे एपार्टमेंट करदा कथा गाँव रहा कथा नहीं धरत गाँव में 200 परिवार अच्छा 200 परिवार गोटे एपार्टमेंट कर दो लिफ्ट करी पूरा 100 खंड फ्लाट कर 100 खंड फ्लाट कर प्रति फ्लाट गोटे फैमिली रे ये प्रकार कले गाँव सब जगह परिवेश मिली था गोचरण होता सब सुविधा होता यहाँ करवा कथा वास्तव ये प्रकार चिंतन कले बड़े भल होता भविष्य हो पारे करहनी गुजरात रे कराई जिते सब नाल नदन सब रोते सब केनाल साइड रे विभिन्न प्रकार सब लोक मैंने सब पिटी बाहर कले
एपार्टमेंट कर गोटे रूम देते से लक्ष लोक लोक अल्प स्क्वायर फुट जगह भितर 50-60 ताला फ्लाट हम से भितर के फैमिली रहीगले सब मान साई साई सब भंगाला एमती पूरा देश करें देखिए पर्याप्त परिवेश मिलता वृक्षरोपण हो पारता जल सब सुविधा होता कि किए करेंगे सब किए छाड़ ना कौन सेमती गोटे सरकार दरकार हो एपार्टमेंट धीरे धीरे हो माने जनसंख्या वृद्धि पाँच ना कौन करेंगे कौन फाउंडेशन करी 4 ताला 5 ताला 100 ताला कर सब ताला गोटे जन रे गोटे फैमिली रोड कर गाड़ी गोटे जो गोटे बैक पारि पार एमती रोड हो गाँ गोटे 4 व्हीलर जो गोटे बैक भी आसपार सेपटे अटक पड़े छकरे जगार सर्ट सब स्थान सब ये सब निजे तो किए तैयारी कर ना भगवान के द्वारा प्रदत्त भूमि ताकू सुरक्षा करने दरकार किए विचार कर जदि कि कोई कटक चिंता बायुमंडी कहे जदि प्रकार किसी का बर्तमान जी किए भल परामर्श दब तापर सब कोई ये गोटे बाहर बायुमंडी कहे कटक चिंता बायुमंडी शुणच ना शुण कि कौन मंदिर ब्रो कौन तार अर्थ कौन कटक चिंता बायुमंडी कौन शुणी बायुमंडी छुटिया लोक साधारण लोक गोटी कटक सब 2 फुट नदी खाईदे रक्षा पाइब सहरटा के से चिंता कर पानी पशि शोई पड़े से धार थिला पानी पशि तापर प्रोसेस आसी बंद कराला ये कराला प्रवाद वाक्य सेना संवर्तक मेघगण वर्षति सशतं समः धारा विहंति हस्ताभि लियते सलिले बिला तापर ये तो 100 वर्ष बंद अनावृष्टि हम पाताल लोक तो अग्निशिखा संकर्षण मुखाग्निशिखार दग्धीभूत ऊर्ध लोक सब सूर्यंकर उष्णता वृद्धि प्राप्त प्रखर रश्मि सब पूरा जली पोड़ी छारखार पूरा परिवेश एपटे कौन हम 100 वर्ष पर संवर्तक प्रलयकर्ता मेघगण हस्ति हस्ताभि तत् प्रमाणाभि धाराभि न तो बिंदु भी शतं समं 100 वर्ष पर्यंत वर्षति 100 वर्ष बंद वर्ष्य को वर्षा संवर्तक प्रलय इंद्रंगर 4टा अच्छी संवर्तक पुष्क कौन कौन संवर्तक पुष्कर 4टा मेघ मन पड़ना कार मन अच्छे चारि प्रकार मेघ यहाँ शेष मेघ प्रलय समय प्रयोग करें सुरथ संवर्तक सुरथ पुष्कर अरुण्य 4 प्रकार छाड़ संवर्तक मेघ ताकू कला प्रलय समय छड़ा जी से कौन कर हाथी सुंड जमी पा आस टुपा टुपा वर्षा ना हाथीर सुंडे माने 5 HP 10 HP पंप लगे वर्षा सेमती हम बर्तमान वर्षा बिंदु बिंदु आसी प्रलय समय वर्षा बिंदु बिंदु आसोनी से कहले परा कहले न तो बिंदु भी बिंदु सदृश नुहे हाथी सुंडे जमी पा आस गोटे HP 10 HP पंप लगे बढ़ी सब बद हाथी हाथी कौन कहे हाथी सुंड 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 हाथी सुंड ट्रंक 100 वर्ष बंद वर्ष जब यही परिमाण बर्तमान बिंदु बिंदु पानी पड़ी गोटे 4-5 घंटा वर्षा सब घर द्वार पानी रही कि 100 वर्ष पर्यंत हाथी सुंदर कहले परा हस्ति हस्ताभि तत् प्रमाणाभि धाराभि 100 वर्ष पर्यंत प्रलयकाली मेघगण
ହସ୍ତିଶୁଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ସ୍ଥୂଳ ଧାରାରେ ଶତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିବର୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାହାତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୈଳୀ ଆସି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ପାଣିମୟ, କେହି ନଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ପୃଥିବୀ ହେଲା ଜଳଶୂନ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ, ପୃଥିବୀ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ସାରା ଜଗତ ପୁରା ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଗଲା ଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ଜଳମୟ। ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା, ପୁରା ଡୁବିଯିବ, ପୁରା ସବୁ କିଛି ରହିବନି। 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୁକୁ ସୁକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡୁବିଯିବ, ସବୁ ମରିଯିବ। 100 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଖାଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଥିବ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ। ପ୍ରଳୟ କହିବାର ଏହି ପ୍ରକାର। ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ପୁଷ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆବର୍ତ୍ତକ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାଡ଼। ନା ନା ନା, ସେ ସମୟରେ ମେଘ ଆସିଛି, ସେ ସବୁଯାକ ମେଘ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ବଜ୍ର ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରର କିଛି ବ୍ରେନ୍ କାମ କଲେ, ତାର ଯାହା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପଠାଇଦେଲା। ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପଣଚାଷ ପବନ, ଯେତେ ମେଘ ସବୁଯାକ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ମାନେ ଲଗାମ ଖୋଲିଦେଲେ ପୁରା। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ସାଲର ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଲଗାମ କାଟିଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବେ, ପାଗଳପଣ ହେଲା। ଖାଲି ବଜ୍ରଟା ହାତରେ ଥିଲେ, ଶେଷରେ ବଜ୍ର ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିଛି କାମ କଲାନି। ପୁରା ପବନ ସବୁ 49 ପବନ ହିଁ ଆସିଲା। ଯେତେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ମେଘ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ତଥାପି ଡୁବେଇ ପାରିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବଜ୍ରଟା ଛାଡ଼ିଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ଦୂତକୁ ପଠିଲେ, କ'ଣ ସେ ଦେଖନ୍ତି? ଦୂତ ଆସିଗଲା, ଆରେ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିବି ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଟୁପେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଫୁଟି ପାଣି ନାହିଁ ନା, ଆଜି ପବନଟା ଉଡ଼ିନି, କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚଳ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ସେ। ଆଉ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ବୋଲଥିଲେ, ବଜ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯେତେ ସବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାରା ଅଛି, ସେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟା ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ସବୁ ଟପ୍ରେ କୁହାହେଲା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଶିଖରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରେ 2ଟା ଜୀବ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଜୟ। ଆପଣ ବଜ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କହିଲେ ଏଠି ଅଲଗା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଗଡାଳ ରହିଛନ୍ତି, ବଜ୍ର କାମ କବ ନା ଉପଡ଼ି କହିଲା, ସେ ପୋକଡ଼ା ବି କୁଆଡ଼େ ମନାନ୍ତି, ପତ୍ର ଶୁଖିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଭଗବାନ ଯାଉ ଚାହିଁବେ, ସେଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା। ଠାକୁରଜୀ ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କିଏ କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ନାମକ ମେଘ ସମୂହ ହସ୍ତିଶୁଣ୍ଡ ସମୂହ ସଦୃଶ ସ୍ଥୂଳ ଧାରା ଦ୍ୱାରା 7 ବର୍ଷ ଜଳ ବର୍ଷଣ କରିବେ, ତାହାତେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ, ପୁରା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳମଗ୍ନ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ତ ଦେଖାଯିବ, ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯିବ ସବୁ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। 100 ବର୍ଷ ଜଳିବ, 100 ବର୍ଷ ବୁଡ଼ି। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ବିହୁନେ ହେଲା, ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, 100 ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେଲା। ତାପରେ ଜଳ ବହୁଳେ 100 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଷଳ ଧାରାରେ, ସେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ତତ ବିରାଜମ୍ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ବୈରାଜଃ ପୁରୁଷೋ ନୃପ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବିଶତେ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ନିରିନ୍ଧନ ହିବା ନଲଃ। हे नृप, हे राजन, हे निमि महाराज, भाई सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, ततः उपाधि लयात, से समय कौन हम उपाधि लय, उपाधिर लय हो, तार अर्थ ये शरीर स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वारा तैयारी।
ଉପାଧି ଏଗୁଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏଗୁଡ଼ି ଉପାଧି କୁହାଗଲା। ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲୟ ହେଇଯିବ ଭିତରେ। ସ୍ଥୂଳ ଯେତେ ସବୁ ଶରୀର ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିବ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେଉଁ ଉପାଧି ସବୁ ଅଛି ଯାହା କିଛି ଶରୀର ସବୁ କିଛି ରହିବନି ଆଉ। ସେ କ'ଣ କରେ ବୈରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଙ୍କର ବୈରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ନିରିନ୍ଧନ ଅନଳଂ ଇବ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଅବ୍ୟକ୍ତଂ କାରଣ ବିଶତେ। ହେ ରାଜନ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପ ଉପାଧିର ଲୟ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଥିଲା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଉପାଧିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିବନି ସେଠି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେଉଁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେ ପାହାଡ଼ ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଉକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ କରି ଇନ୍ଧନହୀନ ଅନଳର ନ୍ୟାୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣମୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ? ଇନ୍ଧନହୀନ ଅନଳ, ଅଗ୍ନି ଇନ୍ଧନ ନଥିବ, ଶକ୍ତି କିଛି ନଥିବ, ନିଶକ୍ତିକ ଯେମିତି ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଧନହୀନ ଅନଳ ସଦୃଶ ଏଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି କାରଣ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କାରଣ ଶରୀରରେ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ତିଆରି ଏମିତି ହେଇଛି। ଅନନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଯିବ, ବା ବୈରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଷ୍ଟି ଜୀବ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା, ବୈରାଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ ଗଣର এই বৈরাজ্য ব্রহ্মাতে পূর্বে লয় জানিবেন। যেତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଯିବ, ସମଷ୍ଟି ଜୀବ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବଗଣରେ ଏଇ ବୈରାଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାତେ ପୂର୍ବ ଲୟ ଜାଣିବେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଠି ଲୀନ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି, ଏ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମାର କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭେଦେ ତିନି ପ୍ରକାର, କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ କେତେ କର୍ମୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ଭକ୍ତ। ସ୍ୱରୂପ ହେତୁ କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମର ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ହେବେ, ମନା ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭିତରୁ କର୍ମୀମାନେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବେ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଆଉଥରେ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମର ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବେ, ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମ ଲାଭ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱତ୍ୱ ଲାଭ ହେବେ। ତିନି ପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ କର୍ମୀ। କର୍ମୀମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବେ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଜଗତକୁ ଆସିବେ କେଉଁମାନେ? ଏ କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ଘାଣ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ, ମାନେ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଭକ୍ତର ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଏମାନେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କର୍ମୀମାନେ ଜଗତରେ, ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅବଧି ଲୋକ ସମୂହ ପୁନଃ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବେ। କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅବଧି ଲୋକ ସମୂହ ପୁନଃ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାର ଓ ସ୍ଥାବର ଜୀବ ସମୂହର ବ୍ରହ୍ମାର ସହିତ ସେହି ଜୀବ ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟିତେ ଥାଇ ପ୍ରଳୟ କାଳେ କୃତି ଜୀବଗଣ ପରମପଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବି ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ହେଉ ବାରମ୍ବାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ, ପ୍ରଳୟ ପରେ ଜୀବମାନେ ପରମପଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ?
जो कृति जीवगण जो मैंने भक्त जागल जो वैकुंठ प्रवेश करेंगे बाकी कर्मी जाए सब घर भीतर रे आउ थे जन्म हे हाँ बस सरले श्री राधे कर कीर्तन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम